गाइस अभी हम निकल चुके हैं मालदा की तरफ और दादा लोग को देख रहे हैं। दादा लोग से थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो दादा अपना परिचय একটু দেবেন। আমি সুপ্রিয়। আপনাদের? অজিত। আমি আনন্দ। আমি শুভঙ্কর। তো বলছি কি আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি মালদা থেকে এসেছি। এমনি ঘুরতে কোথায় গেছিলেন? ঘুরতে গেছিলাম পেলিং। প্রথমে গেলাম পেলিং থেকে গেছিলাম আমরা ইয়কসুং। আচ্ছা। ইয়কসুং থেকে গ্যাংটক থেকে লাভা থেকে আমরা আর কি শিলিগুড়ি থেকে এখন বাড়ি। তো এখন মালদায় যাবেন তো? হ্যাঁ মালদা। তো গাড়ি রিজার্ভ করছেন, আপনার প্রয়োজন ছিল তখন গাড়ি রিজার্ভ করব? হ্যাঁ আসলে প্ল্যান ছিল যে ট্রেনে যাবো, কিন্তু ওইখানে জ্যাম ছিল রাস্তাতে, ওই জন্য ট্রেনটা মিস হয়ে গেল। তো ভাবলাম যে তাহলে গাড়িতে করে চলে যাই, এবং গরমে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না স্টেশনে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ব্যাপারটা কি আছে কি আমার ব্লগ আছে, তো আমি বেশিরভাগ টুরিস্টের সাথে ব্লগ বানাই, তাছাড়া আমার কিছু নাই, আমার কোনো ট্রেন মানে নাই, ঠিক আছে। আমার রিয়েল ব্লগই এটাই আছে, যেটা কথা আমি আপলোড করতেছি এগুলোই আপলোড করি, ঠিক আছে। হিন্দিতেও ব্লগ করি, বাংলাতেও করি। তো ভাষা নিয়ে কোনো আমার আপত্তি নাই, আমার ভিউজ আসুক না আসুক আমি এগুলো দেখি না। এটা মানে অ্যাকচুয়ালি কাজটা একটা আরো ধরলাম, ব্লগ করতে থাকি, ভবিষ্যতে কিছু হইলে হবে, না হলে নাই, ঠিক আছে। এই জন্য আমি ব্লগ করি। আর আমারও একটু কাজের যেটা মানে কাজের সম্বন্ধে যেটা থাকে, মানে কি আমি কাস্টমারদেরকে গেস্টদেরকে কিভাবে নিয়ে যাই আর কিভাবে গেস্টদেরকে সন্তুষ্টি রাখি, ওগুলোই মধ্যে আমি ব্লগ করি, ঠিক আছে। তো রাস্তায় যাই, একটু কথা আগে আলোচনা হবে, ঠিক আছে। এখন খাওয়া দাওয়া যেখানে করবো ওখানে দেখাই দেবো, ঠিক আছে। ঠিক আছে। हाँ। तो अभी विधाननगर घोषपुर टोल पार करने के साथ साथ यहाँ पर पाइनएप्पल बोले तो अनारस का दुकान बहुत सारा लगा हुआ है। यहाँ पर सब लोकल वाला अनारस है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अनारस का क्वालिटी। ये मिष्टी আছে अनारस মিষ্টি হবে তো? মিষ্টি না হলে পয়সা ফেরত। মুখ টুক তো পরিষ্কার করো, পুরো গুটকা ফুটকা খাই আসো, কি ঘুম দিয়ে আসছো? পরিষ্কার করে খাবা, মুখে পুরো গুটকা ফুটকা লাগিয়ে আছে एकदम। तो अभी हम लोग घोषपुर टोल पार करके अभी मालदा की तरफ जाएंगे। अनारस काटा जा रहा है। तो अभी कितना टाइम लगेगा नहीं पता, खाना भी खाना है, अभी बहुत जगह रुकना भी है, ठीक है। मिलते हैं, पहले यहाँ से खाना खाने के लिए रुकेंगे इस्लामपुर में। इस्लामपुर से फिर एक बार में एक टान में जाएंगे, सीधा एक टान में, मतलब नॉन स्टॉप कहीं पे भी रुकने का ओरिजिन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आ चुके हैं बंगाली ढाबा में, इस्लामपुर बाईपास के ठीक सामने में, सिलीगुड़ी से आने के टाइम में। तो दादा लोग को लेकर आए हैं, तो दादा लोग को बोले थे यहाँ पर खाना पीना सब कुछ ठीक मिलेगा। हमने एकदम संतुष्टि के साथ और निश्चिंत के साथ खाना पीना के लिए जिम्मेदारी लिए, बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पर। सब जगह पे नहीं रोका जाता है, क्योंकि मालदा साइड में भी हम बहुत कम होता है, जाने का भी समय मालदा को इसलिए होगा। यहाँ पर क्या है कि इस्लामपुर बाईपास में और इस्लामपुर बाजार में बहुत सारा बंगाली होटल है, बहुत सारा खाना है, अच्छा है, टेस्ट है। यहाँ पर अभी अपनी फैमिली के साथ भी आते तो खाते पीते, ठीक है। अभी मालदा का लगभग मालदा के अंदर 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ रहा है, और पूरा देहात एरिया है, खेत वगैरह पूरा चल रहा है, और यहाँ मकई का खेती ज्यादा हो रहा है अभी। तो दादा अपनी तो কাছাকাছি চলে আসলেন বাড়িতে, তো কেমন লাগলো রাইডটা? না ভালো লেগেছে। নন স্টপই আসলাম, মজা আসলো তো? একদম নন স্টপ। কোনো আপত্তিজনক কিছু হয়নি তো? মানে রাস্তায় মানে এরকম কি কেন? আমার রাইড খুব কমফোর্টেবল ছিল, স্পিড মেইনটেইন টাইম সব। হ্যাঁ এমনি টাইমটাও ঠিক আছে, 140-30 চালাইলে কি আছে এই টাইমে পৌঁছাবো। না না একটু সেফটির দিকেও দেখা উচিত। হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা যে রাতে এখন দেখো আমি এখন যে যাবো আবার ফেরত শিলিগুড়িতে, ঠিক আছে, আবার মালদা পাবো, চলে আসবো, ঠিক আছে। ব্যাপারটা আছে কি দুনিয়ার লোক এখন দাঁড়ায় আছে, তো তাই জন্য এখন দেখতেছি যত তাড়াতাড়ি বাড়াই এখান থেকে। এখন দিনে দিনে আমি 7টা-8টার মধ্যে শিলিগুড়িতে ঢুকে যাই, আরো ভালো, আরেকটা ট্রিপ হয়ে যাবে আজকে, ঠিক আছে। কলকাতা চলে যাবে নাকি? পেলে হ্যাঁ কলকাতা চলে যাবো। কেন এখন দার্জিলিং এ যেতে না আমার মানে বেকারই লাগে, কেন পুরো জাম না তো। বেশি আছে এখন, হ্যাঁ টুরিস্ট বেশি আছে 2-3 দিন ধরে।
আর গরমও পড়তেছে 37-38 ডিগ্রি। আমি দেখালাম তোমাদেরকে, ঠিক আছে। और आम वगैरह भी, আমার পুরো চাষ হয় না এখানে। মালদা তো আমের জন্য ফেমাস। এখানে ফ্রিতে আম হয়, মানে এই যে এইসব গাছগুলো সরকারি গাছেও ফ্রিতে আম ধরে থাকে। আচ্ছা, এই যে গাছটা দেখো, এটা তো ক্ষেতের ক্ষেতের বাটে রাস্তার ধারেও কিছু গাছ আছে যেটার কোনো মালিক নেই, ওই সামনে আছে, ওগুলোতে আম ধরে। আম মানুষ ফেলে দেয় এত আম। এটা মালদা না, 1 টাকা কেজি আম বিক্রি হয় এখানে। ওটাই 1 টাকা কেজি মালদার। আমি তো মানে বেঙ্গলে মালদাই আমি সব থেকে আছে, চাহিদা আছে। মালদা ফজলি আম, খুজলি আম না, ফজলি বড় বড় হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা কিন্তু টেস্টি হয়। কাঁচা বেশি টেস্টি, ওটা কাঁচা মিষ্টি টাইপের। तो दादा लोग को लेकर अभी आ चुके हैं, तो दादा लोग से पूछते हैं कि दादा কেমন লাগলো তাহলে আসার সময়? আচ্ছা, আর একটা কি আমাদের যে নর্থ বেঙ্গলে দার্জিলিং কালিম্পং যেটা আছে, ওই কেমন লাগলো ঘুরে? একদম সেই। আমি তো এটাই বলবো কি কালিম্পং বেশি ভালো আছে কালিম্পং না, আমরা আসলে লাভাতে বেশি দিন ছিলাম। ওটাই কালিম্পং বলতে গেলে কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের ব্লক একটা, ঠিক আছে। তো তাই জন্য তুমি আসো, তাহলে আরো ভালো লাগবে না তোমাদের। একটা ওই দাদা চলে গেছে, হ্যাঁ ও নেমে গেছে, ও মালদা যাবে। তাই तो देख रहे हैं आप लोग, दादा को लेके आ गए लगभग मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, गाजोल से लगभग 20-22 किलोमीटर अंदर। तो दादा लोग खूब ভালো লাগছে তো सब्सक्राइब कर दियो। चलिए देख रहे हैं आप लोग कि दादा को सब्सक्राइब कर दिया। आप दादा लोग यहाँ से এখানে কাছে না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আবার দেখা হবে। ঠিক আছে, নাম্বার নিয়ে নাও, তাহলে আমি করে দেবো। ঠিক আছে, নাম্বারটা নিয়ে নে, বলো নাম্বার বলো। मालदा के अंदर में जो है, तो इस जगह नाम क्या बोले थे, मेरा दिमाग से उतर गया। तो और थोड़ा धूप भी तेज है, देख रही है अभी बहुत अंदर में। और यहाँ पे अभी भी माटी का घर पड़ा हुआ है, और रोड का कंडीशन देख ही रहे हैं शायद, है ना, ये रोड का कंडीशन है। तो दिख ही रहा है कि कच्चा अभी भी रोड है, और बहुत लगभग 2-3 किलोमीटर पे आ चुके हैं, निकल चुके हैं। तो दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पूरा खेत जैसा रोड होना चाहिए था इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा फास्टर रोड होना चाहिए था, ये सब छोटा गांव देहात एरिया में। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हर रोज की तरह एक ही बात कहेंगे, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर। फेसबुक में जाकर फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर दोनों कीजिए, तो ताकि मेरा ब्लॉग आगे भी पहुंच सके, ठीक है, और किसी को पास भी पहुंच सके। तो इतना धूप है, और कांच में वीडियो शायद इस तरह का दिख रहा होगा, क्योंकि कांच की वजह से कांच में पूरा धुला माटी बैठ चुका है, तो सामने वाला ये शीशा में, ठीक है। इसलिए बोलकर अब निकलते हैं सिलीगुड़ी के लिए वापस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है।